अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत अजली एक वीडियो के नाल या दू दिहाड़े थी गए मैं एक वीडियो देता पिया मुजफ्फरगढ़ की। एक उत्थों की वकील है औरत है गुलशन सुल्ताना जिंदा नाम है। MP दे गलबन MNA का इलैक्शन जी जमशेद दस्ती की सीट खाली थी आई उहदे ज़िमनी इंतखाबात थींदे पैन तो उथां शुजाबाद की एक मशहूर शख्सियत है जिंदी वजह शोहरत उनकी मौजूद है। हकीम शहजाद जिहड़ा लोहा पहाड़ के नाम को मशहूर है। शुजाबाद का रहने वाला मुजफ्फरगढ़ के उस इलैक्शन हिस्सा लेता। कल कागजात नामजदगी जमा करवाएं तो उस मद्दे मुकाबले एक एडवोकेट है मुजफ्फरगढ़ की, उसका नाम है गुलशन सुल्तान। थैंक फैमिली नाल उसका ताल्लुक है। यार जी उस जबान इस्तेमाल की है ना एक औरत, यकीन करो बई सादे सर भी शर्म नाल झुक गए कि ये कैसी ज़बान इस्तेमाल थी पई है। यार मुजफ्फरगढ़ वाले लोग तो बड़े मुहब्बत करने वाले तो बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं। मेरी अपनी तालीम खानपुर बगे शहर की है। उस तो बाद मैं मैट्रिक मुजफ्फरगढ़ कैंप्रीहेंसिव हाई स्कूल किया। सारी जी इब्तदाई तालीम आई बहुत अच्छे असातिज़ा कराम साकू मिले हैं। अल्लाह ताला जन्नती जगह देवे उस्ताद मोहम्मद शफी शाह साहब को, अल्लाह पाक उन्होंने को गरी के रहमत करे। मैं इंशाअल्लाह हैं साकू ने नामी डावी पढ़ाई है, बड़े मुहज़्ज़ब तरीके नाल पढ़ाई है। सारे उस्ताद मोहम्मद रमज़ान साहब होने हैं, साकू अरबी पढ़ाने हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छे टीचर हैं। उस्ताद मोहम्मद शरीफ साहब हैं मांझण सुल्तान दे, बहुत नाइस इंसान हैं। उस्ताद अमीन चिश्ती साहब हैं, उस्ताद मुख्तियार साहब हैं। यानी कि जितने असातिज़ा कराम हैं मुहब्बत एहतराम नाल उन्हें पढ़ाए, मुहब्बत वंडिए। उन्हें कदा कहीं तालिब इल्म को गाल कदा नहीं कढ़ी, कदा सख्त अल्फाज नहीं हलवाए। अच्छा दर्स दे के अच्छा सबक दे के साकू पढ़ाया ने। अज जे मुजफ्फरगढ़ दे पढ़े लिखे तबके को, एजुकेटेड बंदे को, और वो भी औरत वकील पढ़ी लिखी, अगर इन गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करे तो मुनासिब तो नहीं लगता ना। वो एक लफ्ज़ है असल अक्सर नौजवानों को पता को नहीं, उसको आदन अर के करूरा। हुण अर के करूरा होंदी केड़ी शै है? ये छोटा पेशाब बोतल दे विच जिहड़ा पहनदे ना, इसको आदन अर के करूरा। अक्सर बंदा को पता को नहीं। जिहड़ा कोई गलत एक्टिविटी दे विच बंदा नपा वञे तो उसको वो अर के करूरा पिलाया वैंदा है। यार कल इस इतनी गलीज़ हरकत की थी है कि एक बोतल दे विच यो अर के करूरा वगैरह सारा मिक्स करके खड़ोती आई कि मैं उन्होंने इस्तकबाल करे सा। मैंने कोई पिलवैसा एक छोटा चाहिए खड़ोती आई जिहड़ा उस गलत इशारे करके आदि कि मैं छोटा भी उथे इस्तेमाल करे सा। उस तरह चाहिए वधी कि मैं फलां चीज़ ही ना दिखा पकन सा। क्या यार ये मुनासिब है? वो वीडियो पई है सोशल मीडिया से, लेकिन मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसी वाहियात वीडियो मैं इतना लावां तो मैं शेयर करा। मोहतरमा को सारी गुजारिश है, वो आदि कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल है, जिहदे नाल ही होवे, साकू इस चीज़ नाल गर्ज नहीं। सारी इस चीज़ नाल गर्ज है कि तुसां जेल्ले इलैक्शन लड़दे पे तुसां एक कौम दी एक हल्के दी नुमाइंदगी करे देवे। अगर तू सारे इन्ने अल्फाज होवें तो पता लग सी कि तुसां नुमाइंदे के जाइवे, सारी रहनुमाई किस अंदाज नाल करे सो।
ساکوں پڑھے لکھے لوگ چاہیے، مہذب تے شائستہ لوگ چاہیے، یہ جی لینگویج والے نہیں چاہیے۔ ساکوں شہزاد حکیم لوہے پاڑ جائیں ایم این اے نہیں چاہیے، ساکوں جمشید دستی جائیں ایم این اے نہیں چاہیے جڑے بدتمیز قسم دے انسان ہوئیں۔ کہیں تو ہوں یہ جمشید دستی کو دیکھ گنو کہیں عمران خان کو گالی کٹتا ہے، بس عمران خان دے نال تھی کہ بات نون لیگ کو گالی کٹنی، یعنی کہ وہ ہر بندے کو جڑا نا گالی کٹتا ہے۔ لیکن اساں اس تے بھی آتے ہیں بھی وہ کوئی تہذیب دے دائرے دے وچ کام کرنا چاہیے۔ حالانکہ جمشید دستی لوگوں دے کم بھی کریں دے، فری ٹرانسپورٹ بھی جمشید دستی چلائیے، اچھے کم بھی کریں دے، لیکن صرف وہ مار کھاویں دے اپنی زبان دے پچھوں۔ اس زبان وہ چیز ہے جڑی انسان کو تختے گنویں دی تے تختے تے بھی گنویں دی، تو انسان کو سوچ سمجھ کے زبان دا استعمال کرنا چاہیے۔ ہوں ساری نوجوان نسل ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، لوگ باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنا تساں یہ جی زبان استعمال کرے سو کہ خیال ہے تھوک لوگ ووٹ دے سن، ریجیکٹ کر رہے سن، تھوک ووٹ نہ دے سن۔ ہوں وہ چیز نہیں رہ گئی، ہوں لوگوں دے بھی شعور آ گئی ہے، ہوں لوگ کم دے دیں کہ فلاں ایم پی یا ایم این اے کیا یہ اس قابل ہے تو اس کو ووٹ دوں، اگر اس قابل نہیں تو اس کو ووٹ نہیں دے دے۔ وہ پرانے لوگ ہیں جڑے سنگت دی وجہ کو مجبور ہیں، سرداری نظام کو مجبور ہیں کہ یار سردار ہے ووٹ دوں چاہ۔ لیکن گل ہے کہ ہوں جڑی نوجوان نسل ہے وہ یہ چیز نہیں دے دی، وہ دے دیے بھی اس کا کردار کیسا ہے، تو یہ ساری نوجوان نسل یہ دے دیے کہ یہ سارے علاقے واسطے سارے پاکستان واسطے کتنے مخلص ہے، کیا یہ سارے کام بھی کرے سی کہ بس ایویں دفعہ ٹرکان ویلے سی۔ تو میری گزارش ہے محترمہ گلشن سلطان صاحبہ کو کہ تساں اپنے رویے تے تھوڑی طرح غور کرو، تھوڑا جتنا جنا اپنی زبان تے کنٹرول کرو۔ کل جڑے جمشید دستی ہونی اپنا وہ سوری حکیم شہزاد جڑے آئے اپنا کاغذات نامزدگی جمع کراون تو اس ڈنڈے ہتھے چاہے ہوئے آئی بجے نے دی کھڑوتی آئی، ایک مناسب گال ہے یار جڑے اندر نال این درخواست جمع کراؤن واسطے کینڈیڈیٹ دے نال تے کورنگ کینڈیڈیٹ دے نال اس کو بجے دیونا تے انہوں کو غلط اشارے کرنا، یہ ایک عورت کو زیب نہیں دیندا۔ سارے گھر دیا خواتین گلی دے وچ جنہاں سارے یقین کرو اسلام آباد ہے کہ گلی دے وچ ہی آواز نہ ونجے، تے ساری اگر عورتاں سوشل میڈیا دے تے آ کے یہ جی گلم گلوچ کرن، ننگے الفاظ علماویں، یقین کرو کل جیڑی اس دی میں ویڈیو ڈٹھی ہے فیس بک تے پئی ہے، نہایت ہی غلط الفاظ اس علماویں جڑے کہ علماؤں نے نین چاہیے۔ میں کوئی شرم آندا یقین کرو وہ الفاظ میرے ضمیر اجازت نہیں دینا کہ میں وہ الفاظ دہراواں، تو ویسے بھی جڑا نا میں نہ دہراندا وہ نے الفاظ کہ میرے چینل کئی بیٹیاں بھی دے دی، کئی بھیڑیں بھی دے دی، تو مناسب نہیں لگتا، سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تے میری گزارش ہے بلا حکیم شہزاد کو بھی تے اندے کو بھی جیڑی ایڈوکیٹ گلشن سلطانہ کہ یہ تھوڑا جہاں تہذیب کے دائرے دے وچ ایک الیکشن لڑن انہاں دا حق ہے، رائٹ ہے انہاں دا، لیکن اس طریقے نہ لڑن کے غلیظ زبان استعمال کرن۔ سارے یہ سوشل میڈیا دے تے یہ پاکستان انہی پوری دنیا دے ڈٹھا ویندا ہے۔ ہوں جڑے الیکشن ہوندا ہے پوری دنیا دی نظر ہوندی ہے الیکشن دے اتنے۔ صاحب ظاہر جڑے یہ میسج ویسے تو وہ لوگ کس سوچتے یار یہ تو کس قسم کے لوگ نے، ایک میں کو گالی مندے کڈن والے تے غلیظ ذہن دے بندے، اصل کی میسج دیندے پے ہیں دنیا کو، اپنے حلقے والوں کو، الیکشن کمیشن کو اسے کی میسج دیندے پے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو بھی ایکشن گننا چاہیے جڑے یہ جو زبان استعمال کرے وہ کاغذات ریجیکٹ کیتے وجہ انہوں کو تو الیکشن جی حصہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ جڑے اگر یہ کردار دے مالکین یہ الفاظ علماء میں تو وہ سارے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اساں یہ نمائندہ دے حق کون ہے؟ مہربانی کرو ڈویں تھوک میری گزارش ہے
کہ اپنے آپ سے کنٹرول کرو، الیکشن لڑو ضرور لڑو، لیکن اپنی کارکردگی دے سر تے عوام کو تساں اپنا آپ دسو نا بھئی اساں اسمبلی چاہ کے تھوڑے واسطے کیا کرے سو، تو دسو بھئی اسمبلی چاہ تھوڑی آواز بن سو، اساں تھوڑے واسطے روزگار گھن کیا سوں، اساں تھوڑے واسطے نوکریاں گھن کیا سوں، اساں تھوڑا فلاں کام کرے سوں، اساں تھوڑا فلاں کام کرے سوں، لیکن تھوڑا جڑا نصب العین ہے وہ اتنا ہی سامنے آ ویندا ہے کہ تھوڑا ذہن کس قسم دا تساں کیڑا کام کرے سو۔ اسمبلی دے وچ ون کے بھی تو یہ الفاظ تساں لوے سو نا، لوگاں دیا پگڑیاں اچھالنا یہ کوئی اچھی گل تو نہیں نا، تساں اپنا جڑا منشور ہے وہ پیش کرو عوام کو، کیا تھوڑا یہ منشور ہے جڑا تساں سوشل میڈیا تے دہرا رہے وے، ایک عورت ہون دے ناتے تھوکوے الفاظ مناسب نہیں جڑے تساں استعمال کیتن، کوئی میری گال محترمہ کو بری لگی ہوئے تو میں معذرت خواہ ہاں، کیونکہ میری بنیادی تعلیم بھی مظفر گڑھ دی ہے، لیکن ساکو اساتذہ کرام محبت درس لیتا ہے، ساکو اساتذہ کرام ایک گالم گلوچ نہیں دیتی، ماشاءاللہ ساکو سارے والدین بھی ساکو اچھی تربیت لیتی ہے، تو یہ الفاظ علاوہ والے تربیت دی پتہ لگ ویندا کہ یہ کس قسم دی انہاں دی تربیت ہے، تے افسوس لگتا ہے یار ساریاں وسیب دیاں ساری سریکی سپیکنگ خواتین اگر انہیں الفاظ علامن تو دل کو تکلیف تھی ہے، میرے دل کو تکلیف تھی ہے تو میں ویڈیو بنائی ہے۔ جی دوستو، امید ہے کہ تساں بھی گزارش کرے سو، ریکویسٹ کرے سو انہاں دوہاں تھوکاں کو کہ الیکشن لڑو ضرور لڑو، لیکن تہذیب دے دائرے دے وچ۔ کل ملسوں تے انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال، کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو جاتا رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔